बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं, बहुत बड़ी खबर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। मशरिक़ वुस्ता के एक बार फिर हालात ख़राब हो गए हैं। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ बंद करने का ऐलान कर दिया और बहरी जहाज़ों पर हमलों की वार्निंग भी जारी कर दी गई है। आखिर ऐसा क्या हुआ है, इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम आज के व्लॉग में शेयर करेंगे। जबकि दूसरी तरफ नाज़रीन एक और बड़ी और अहम खबर है, रूस ने भारत को बड़ा झटका दिया है। रूसी वज़ीर ख़ारजा ने एक ऐसा बयान दिया है जिसके बाद भारत को सांप सूंघ चुका है। ये ज़लालत की इंतहा है। इसकी तमाम तर डिटेल्स भी आज के इस व्लॉग में आप जान पाएंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ दोबारा से बंद होने की इत्तलात आ रही हैं। ये बहुत खौफनाक चीज़ है क्योंकि बड़ी मुश्किल से इतने लंबे अरसे के बाद ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग बंदी हुई, मुआहदे के ऊपर दस्तखत हुए और उसके बाद ईरान ने बिल्कुल वाज़ेह अल्फाज में कहा था कि अगर सीज फायर की खिलाफ वर्जी की गई तो फिर उसका रद्द अमल दिया जाएगा। और आज नाज़रीन, आज भी और कल भी इसराइल की जानिब से लेबनान के ऊपर बड़े हमले किए गए हैं, जिसके बाद लेबनान की तरफ से भी इसराइली किरियात शुमोना के इलाके के ऊपर अटैक किया गया और उसमें बताया गया है कि बड़ी तादाद में तकरीबन 4 इसराइली फौजी मारे गए हैं और 70 के करीब जख्मी होने की इत्तलात जो हैं वो मिल रही हैं। जबकि लेबनान का भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, काफ़ी ज़्यादा जानी नुकसान हुआ है। बड़े खौफनाक किस्म के हमले इजराइल की जानिब से किए गए। अब इस पूरे सिनारियो के अंदर नाज़रीन ईरान ने कहा है कि हम इसका जवाब देंगे। नाज़रीन, हमलों का जवाब अभी तक ईरान ने हमलों का जवाब हमलों में तो दिया नहीं, लेकिन अभी फौरी तौर पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ को बंद करने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं और जो जहाज़ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ की जानिब बढ़ रहे हैं उन तमाम बहरी जहाज़ों को वहीं पर जहाँ पर मौजूद हैं रुक जाने के अहकाम दे दिए गए हैं। ईरान की जानिब से कहा गया कि अगर जो जहाज़ हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ से गुजरने की कोशिश करेंगे तो हम इन्हें हिट करेंगे। और ये हमने पहले भी कहा था कि लेबनान समेत तमाम महाजों के ऊपर जंग बंदी होगी और अगर जंग बंदी की खिलाफ वर्जी की गई तो मामलात ख़राब होंगे। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इसराइल और अमेरिका के ताल्लुकात इस वक्त बड़े फैसलाकुन मोड़ पे आ चुके हैं क्योंकि नेतन्याहू जो है वो अमरीकी जो डील है उसको उन्होंने कहा जी कि वो अमेरिका की डील है, हम तो उसमें मौजूद ही नहीं और ना ही हम उसके कोई पाबंद हैं। और अमेरिका के जो वाइस प्रेसिडेंट है उन्होंने बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहा जी कि अगर अमेरिका ना होता, अगर अमेरिका ने मुदाखलत ना की होती तो इसराइल तबाह हो चुका होता ईरान के हाथों। तो ये चीज़ें इस वक्त नाज़रीन दोनों तरफ से बयानात का सिलसिला भी जारी है। ईरान ने कहा है कि अगर ये सिलसिला जारी रहेगा तो फिर हम वापस उसी पोजीशन के ऊपर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ को क्लोज कर देंगे। दूसरी तरफ नाज़रीन, अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ की नाकाबंदी जो है वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दी है और इस वक्त मामलात खासे कशीदा नज़र आ रहे हैं। नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि इसराइल बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि ये जंग बंदी हो और वो इसकी मुखालफत भी कर रहे थे और उन्होंने अब दोबारा से जो लेबनान को अटैक किया है, लेबनान के ऊपर हमले किए हैं। अभी मज़ीद हमलों का जो अलर्ट है वो जारी किया गया है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि ये जंग आगे मज़ीद खौफनाक शक्ल इख्तियार कर सकती है। ईरान की जानिब से बाबुल मंदब को भी बंद करने की धमकी दी गई है कि अगर ये सिलसिला जारी रहा तो बाबुल मंदब को भी क्लोज कर दिया जाएगा। दूसरी तरफ नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि इस वक्त पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात एक नई नहज पर पहुंच चुके हैं। पाकिस्तान और ईरान ने कुछ नए और बड़े तिजारती मुआहदे किए हैं। इन मुआहदों के मुताबिक पाकिस्तान और ईरान जो आपस में जो तेल और गैस के ज़खायर हैं, पाकिस्तान में जो गैस के ज़खायर हैं उनको मेंटेन रखने के हवाले से एक बड़ा मुआहदा तय पाया है आज और उस पर दस्तखत भी कर दिए गए हैं। ईरान की मुआशी टीम पाकिस्तान के अंदर मौजूद है और पाकिस्तान के जो हाई ऑफिशियल्स हैं वो भी उनके साथ मामलात के ऊपर बातचीत करें और दीगर दिफाई मामलात के ऊपर भी इस वक्त बातचीत जारी है। दूसरी तरफ नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ तो बंद की, लेकिन जो आज शेड्यूल्ड इनके मुज़ाकरात थे जेनेवा के अंदर उनको भी मुअत्तल कर दिया गया है। ईरान ने उसमें शिरकत करने से इनकार कर दिया है। हालांकि अमेरिका के जो वाइस प्रेसिडेंट है वो वहाँ पे आ रहे थे, लेकिन पाकिस्तान भी जा रहा था, लेकिन इसको फौरी तौर पे ईरान ने मुअत्तल करने के अहकाम दिए हैं और कहा है कि तब तक कोई बातचीत नहीं होगी, कोई आगे बात नहीं बढ़ेगी जब तक कि लेबनान के ऊपर अटैक बंद नहीं किए जाएंगे।
تو ناظرین یہ کچھ تازہ ترین اپڈیٹس چل رہی ہیں اس وقت مشرق وسطیٰ کے حوالے سے. دوسری طرف ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ جو پاکستان ہے اس کی جو بڑھتی ہوئی آپ یوں سمجھ لیجئے کہ فیم ہے پوری دنیا کے اندر، وہ بھارت کو ہضم نہیں ہو رہی. بھارت اس کے لیے پراپوگنڈے کرتا رہتا ہے عالمی سطح پہ، جہاں پر بھی کوئی عالمی لیڈران موجود ہوتے ہیں وہاں پہ لوڈڈ کویسچن کرتا ہے. پہلے جے ڈی وینس جب انڈیا کے دورے پہ آئے ہیں تو اس وقت بھی انہوں نے اسی طرح کے کچھ کویسچنز جو ہیں وہ ان کے، بلکہ وزیر خارجہ جو ہیں وہ گئے تھے تو اس وقت انہوں نے اسی طرح کے کچھ کویسچنز کیے تھے، اس پر انہوں نے بھی منہ پہ ماری تھی. اور اب ایک بار پھر جو رشین وزیر خارجہ ہیں سرگئی لاروف، اس کی پریس کانفرنس کے دوران انڈین صحافی بار بار پاکستان مخالف کویسچنز جو ہیں وہ پوچھے جا رہا تھا، پاکستان کے خلاف ہی باتیں کیا جا رہا تھا، جس پر سرگئی لاروف نے اس کو کمرے سے نکالنے کے احکامات جاری کر دیے. انہوں نے کہا اس کو فوری طور پہ کمرے سے باہر نکالو، اس کو پاکستان کے علاوہ بات ہی کوئی نہیں آتی، اس کو پاکستان مخالف پراپیگنڈا کرنے کے علاوہ کوئی اس کے پاس کوشچن ہی نہیں ہے. جو جس معاملے کے اوپر ہم بات چیت کر رہے ہیں اس کے حوالے سے یہ بات کر نہیں رہا، یہ بار بار پاکستان 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 لے کے بیٹھا ہوا. اور یہی چیز جو ہے وہ ان کے وزیر خارجہ مارکو روبیو کی جانب سے کہی گئی تھی جب وہ انڈیا کے دورے پہ تھے کہ آپ کے مسائل پاکستان سے ہوں گے تو وہ آپ کے اور پاکستان کے مسائل ہیں. امریکہ کو پاکستان سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ پاکستان کو ایک اہم اتحادی کے طور پہ دیکھتا ہے. تو یہ چیزیں اس وقت ناظرین چل رہی ہیں، بھارت کی رسوائیوں کا سلسلہ جاری ہے. دوسری طرف ناظرین کل عدم ایکشن کمیٹی جو ہے وہ آزاد کشمیر کے اندر جو انہوں نے دھرنے کے نام پہ بہت بڑے دھرنے کا اعلان کیا تھا، اب وہاں پہ صرف 100-125 کے قریب بندہ ہے اور باقی سارے لوگ جو ہیں وہ اپنے گھروں کو واپس جا چکے ہیں. انہوں نے کہا جی ہم گمراہ کیا گیا تھا اور ہم ان کے پراپوگنڈے میں آئے تھے، ہم جو ہے وہ ان کا ساتھ نہیں دے رہے. تو یہی جو 100-150 بدماش ہے یہ اس کو اکٹھا کر کے تو یہ جو بڑے اور تاریخی دھرنوں کے جو ہے وہ دعوے کر رہے ہیں وہ جھوٹ پر مبنی ثابت ہوئے ہیں. بہرحال یہ بھی اب گرمی اور دھوپ اور ان چیزوں سے اکتا کر یہ بھی اپنے گھروں کو لوٹ جائیں گے اور باقی جو ہیں وہ دھر لیے جائیں گے جو کہ بھارت کے ساتھ ڈائریکٹلی لنکڈ ہیں. تو یہ چیزیں پاکستان ان کی پراکسیز کے خلاف بھی بڑی کارروائیاں کر رہا ہے، انڈیا کو چاروں چانے چت کیا جا رہا ہے. آج آپ کو پتا ہے کہ جو افغانستان کی جانب سے اٹیک کیے گئے ان ڈرونز کو بھی تباہ کر دیا گیا. تو پاکستان نے ان کو میسج دیا ہے جی کہ ہم تمہارے ساتھ کیا کیا کچھ کر سکتے ہیں، تم جیسی بھی ٹیکنالوجی آزمانے کی کوشش کرو گے وہاں سے تمہیں جو ہے وہ پاکستان عملی طور پہ ٹھوکے گا. اور ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے ہیں کچھ آنے والے دنوں کے اندر تشویشناک خبریں بھی آ رہی ہیں کہ بھارت پاکستان کے ساتھ پنگا لینے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن دوسری طرف جو چائنا ہے اس نے بھارت کو یوں سمجھ لیجئے کہ اوقات میں رکھنے کے لیے دریائے جو یارلنگ ہے وہاں پر اس نے بڑا ڈیم جو ہے دنیا کا سب سے بڑا ڈیم جو ہے اس کی تعمیر شروع کر دی ہے، جس پر بھارت کی چیخیں نکل رہی ہیں کیونکہ اسے پتہ اب لگ رہا ہے کہ اروناچل پردیش اور اس کے نیچے والے جو ایریاز ہیں وہ شدید پانی کی بحران کے شکار ہو جائیں گے. تو بھارت جو پاکستان سے چاہ رہا ہے جسٹس چاہ رہا ہے، بھارت جو چائنا سے جسٹس چاہ رہا ہے جی کہ ہمارے ساتھ یہ زیادتی نہ کرے، یہی جسٹس پاکستان انڈیا سے چاہ رہا ہے. تو اب جو ہے وہ چناب کے اوپر یہ ڈیم بنا کے تو بیاس میں پانی کیسے ڈالیں گے، یہ ایک الگ کہانی ہے. لیکن فی الحال تو چائنا نے ان کی سانس بند کر دی ہے. یہ اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں. اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا. انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.